Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first of all, let me introduce ourselves. My name is Azra Hakina Daneswara, and my friend. Aisyah Asmawati. In this occasion, we would like to interpreting practice to fulfill our final test. The first interpreter is my friend Aisyah, and I will deliver the speech. It starts. Mr. President, Mr. Secretary General, His Excellency Mr. Hoshyar Zebari, Minister for Foreign Affairs of Iraq, ladies and gentlemen. Bapak Presiden, Bapak Sekretaris Jenderal, Yang Mulia Bapak Hoshyar Zebari, Menteri Luar Negeri Irak, hormat kami hadirin semuanya. At the outset, I would like to pay tribute to the Honorable Joseph Biden, Vice President of the United States of America, for taking the initiative to convene this timely meeting. Pada awalnya, saya ingin memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Joseph Biden, Wakil Presiden Amerika Serikat, atas inisiatifnya untuk mengadakan pertemuan yang tepat waktu ini. Today, Iraq is at a critical juncture, just a step away from establishing a new government. It is important for us to express our support at the ministerial level for the efforts made by the government and the people of Iraq to build their nation as well as to achieve international standing equal to that which it held prior to the adoption of Resolution 661 1990. Saat ini, Irak berada pada titik kritis. Hanya beberapa langkah lagi untuk membentuk pemerintahan baru. Penting bagi kita untuk menyatakan dukungan kami di tingkat menteri terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan rakyat Irak untuk membangun negara mereka serta mencapai kedudukan internasional yang setara dengan yang dimilikinya sebelum diadopsinya Resolusi 661 tahun 1990. It is also opportune to discuss how the Security Council should involve itself with Iraq. On behalf of the government of Japan, it gives me great pleasure to share with you our government's views on this issue. Saat ini juga merupakan kesempatan yang tepat untuk membahas bagaimana Dewan Keamanan seharusnya terlibat dengan Irak. Atas nama pemerintah Jepang, dengan senang hati membagikan pandangan pemerintah kami mengenai isu-isu ini. Mr. President, Bapak Presiden, political stability is most important for the success of nation building in Iraq. We hope to see the early establishment of a government through an inclusive process that involves Shiites, Sunnis, and Kurds. The international community should continue to encourage such efforts. Stabilitas politik sangat penting untuk keberhasilan pembangunan negara di Irak. Kami berharap melihat pembentukan pemerintahan yang segera melalui proses inklusif yang melibatkan Syiah, Sunni, and Kurd. Masyarakat internasional harus terus mendorong upaya seperti itu. It is necessary for the new government in Iraq to continue its efforts to improve the security situation on the ground. The withdrawal of the U.S. combat troops and transfer of security responsibilities to Iraq government in August were significant steps. Pemerintah baru di Irak perlu terus berusaha memperbaiki situasi keamanan di lapangan, penarikan pasukan tempur Amerika Serikat, dan transfer tanggung jawab keamanan kepada pemerintah Irak pada bulan Agustus merupakan langkah-langkah yang penting. The overall security situation in Iraq has improved since then. Japan welcomes this trend and hopes this trend will continue. Secara keseluruhan, situasi keamanan di Irak telah membaik sejak saat itu. Jepang menyambut baik tren ini dan berharap tren ini akan terus berlanjut. Circumstances surrounding Iraq has changed drastically since 2003, and Japan supports the aspiration of the government of Iraq to achieve international standing equal to that before the first Gulf War. Keadaan seputar Irak telah berubah secara drastis sejak tahun 2003.
Dan Jepang mendukung aspirasi pemerintah Irak untuk mencapai kedudukan internasional yang setara dengan sebelum Perang Teluk Pertama. Iraq has now carried out international election on its own and is now a fully democratic nation. In order to encourage the Iraq to continue its course, my government fully supports the resolution and the presidential statement we adopt today to close one by one the issue left over from the days of the former regime. Irak telah melaksanakan pemilihan nasional secara mandiri dan kini menjadi negara yang sepenuhnya demokratis. Untuk mendorong masyarakat Irak untuk terus melanjutkan jalurnya, pemerintah kami sepenuhnya mendukung resolusi dan pernyataan presiden yang kita adopsi hari ini untuk menyelesaikan satu persatu masalah yang tersisa dari masa rezim sebelumnya. At the same time, we hope that the new government of Iraq will work with the government of Kuwait to find solutions to pending issues between the two countries based on mutual. Pada saat yang sama, kami berharap bahwa pemerintah baru Irak akan bekerja dengan pemerintah Kuwait untuk menemukan solusi atas masalah yang masih tertunda antara kedua negara berdasarkan saling kepercayaan. Japan believes that the international community should continue to support the peace-building efforts in Iraq under the ownership of the Iraq people. Jepang percaya bahwa masyarakat internasional harus terus mendukung upaya pembangunan perdamaian di Irak di bawah kepemilikan rakyat Irak. In this context, we support the work of the United Nations Assistance Mission for Iraq, or UNAMI, which is playing an important role in promoting political dialogue, national reconciliation, and humanitarian assistance. Dalam konteks ini, kami mendukung pekerjaan misi bantuan PBB untuk Irak, UNAMI, yang memainkan peran penting dalam mempromosikan dialog politik, rekonsiliasi nasional, dan bantuan kemanusiaan. Japan, on its part, has almost completed the implementation of the $5 billion assistance pledged at the Madrid Conference in 2003, as well as the debt relief of $6.7 billion. Jepang pada bagiannya hampir menyelesaikan pelaksanaan bantuan 5 miliar yang disajikan pada konferensi Madrid pada tahun 2003 serta penghapusan utang sebesar 6,7 miliar dolar. Our assistance has focused on rebuilding their livelihood and improving security. Japan intends to continue its assistance for economic and social development in Iraq. Bantuan kami difokuskan untuk membangun kembali mata pencaharian mereka dan meningkatkan keamanan. Jepang bermaksud untuk melanjutkan bantuannya untuk pembangunan ekonomi dan sosial di Irak. The government of Japan will work closely with the private sector on reconstruction and development projects in Iraq to support the efforts to rebuild its economy. Pemerintah Jepang akan bekerja sama dengan sektor swasta dalam proyek rekonstruksi dan pembangunan di Irak untuk mendukung upaya membangun kembali perekonomiannya. Mr. President, Bapak Presiden, I would like to reiterate the significance of the Security Council sending a unified message at the ministerial level to encourage Iraq's nation-building effort and effort to achieve international standing before the first Gulf War. saya ingin menegaskan kembali pentingnya Dewan Keamanan mengirimkan pesan terpadu di tingkat menteri untuk mendorong upaya pembangunan bangsa Irak dan upaya untuk mencapai kedudukan internasional sebelum Perang Teluk Pertama. Strong support from the international community is important for Iraq to continue on its path to stability and development. I would like to conclude by expressing the determination of my government to remain actively engaged. Thank you, Mr. President. Dukungan kuat dari masyarakat internasional penting bagi Irak untuk melanjutkan jalannya menuju stabilitas dan pembangunan.
Saya ingin menyimpulkan dengan mengungkapkan tekad pemerintah saya untuk tetap terlibat secara aktif. Terima kasih, Bapak Presiden. And the second one in the interpreter is my friend. Her name is Hazra Hakina, and I will be deliver the speech. It start now. Your Excellency, bentar. Your Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Majesties, Highnesses, and Excellencies, ladies and gentlemen. Yang Mulia Bapak Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yang Mulia, dan yang terhormat, hadirin sekalian. Gimana sih, Ram? Telat, ulang-ulang. Ulang ya? Ya. Your Excellency, Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Majesty, Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen. Yang Mulia Bapak Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yang Mulia, dan yang terhormat hadirin sekalian. At the outside, I would like to thank His Excellency the Secretary General of the United Nations for his initiative to organize this summit. Pada awalnya, saya ingin berterima kasih kepada Yang Mulia Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atas inisiatifnya untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi ini. There is no doubt that the aggravation of global and regional crises, whether economic, environmental, or health-related, in addition to the persistence of hotbeds of tension in many regions of the world. Tidak dapat dipungkiri bahwa eskalasi krisis global dan regional, baik yang berkaitan dengan ekonomi, lingkungan, maupun kesehatan, ditambah dengan persistensi daerah-daerah konflik di banyak wilayah dunia, have led to the unprecedented decline of food security to the extent that the specter of famine is seriously and imminently threatening hundreds of millions of people. Telah menyebabkan penurunan keamanan pangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sampai pada tingkat ancaman kelaparan serius dan nyata bagi ratusan juta orang. The COVID-19 pandemic and its resulting paralysis in the global distribution channels of food supplies has demonstrated the inevitable need to consolidate international cooperation and solidarity and to reshape the mechanism of multilateral action in order to guarantee the basic rights of the people of the world. Pandemi COVID-19 beserta paralisis yang diakibatkannya dalam saluran distribusi pangan global telah menunjukkan perlunya kerjasama dan solidaritas internasional yang kokoh serta reshaping mekanisme aksi multilateral guna menjamin hak-hak dasar masyarakat dunia. The most important of which is the right to food. Di antaranya, hak atas pangan yang paling penting. We seize this opportunity to renew our call to all the parties in conflict zones to implement resolution 2532 2000. Kami memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbarui seruan kami kepada semua pihak di wilayah konflik untuk melaksanakan resolusi 2532 atau 2000 adopted by the Security Council at the initiative of Tunisia and France, which call for a cessation of military operations in order to secure the delivery of humanitarian aid in the areas of crisis and conflicts.
yang diadopsi oleh Dewan Keamanan atas inisiatif Tunisia dan Prancis yang menghimbau penghentian operasi militer guna menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan di wilayah-wilayah krisis dan konflik. Honorable Secretary General. Yang Mulia Sekretaris Jenderal. Today, we hope that this summit will result in a concrete political commitment and effective mobilizations at the global level to achieve sustainable food systems. Hari ini, kami berharap bahwa konferensi tingkat tinggi ini akan menghasilkan komitmen politik konkret dan mobilisasi efektif di tingkat global untuk mencapai sistem pangan yang berkelanjutan. We believe that our success in this endeavor depends on adopting effective, fair, and multidimensional global governance. We take into account the specificities of developing country and the challenges they face at the developmental and financial levels. Kami percaya bahwa keberhasilan upaya ini tergantung pada adopsi tata global yang efektif, adil, dan multidimensi yang memperhatikan kekhususan tantangan yang mereka hadapi di bidang pembangunan dan keuangan. Tunisia considers that the dilemma of the burdening developing country, especially African one, requires a deep discussion among all international partners to find innovative solutions, such as rescheduling this gap within projects of a meaningful developmental partnerships. Tunisia berpendapat bahwa dilema beban utang yang menimpa negara-negara berkembang, terutama negara-negara di Afrika, memerlukan diskusi mendalam antara semua mitra internasional guna menemukan solusi inovatif seperti penjadwalan ulang utang tersebut dalam kerangka kemitraan pembangunan yang bermakna. Honorable Secretary General. Yang Mulia Sekral. Tunisia, which places the issue of food security among its top development priorities, is working. Tunisia yang menempatkan isu keamanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan utamanya sedang berupaya Against the backdrop of the harmful consequences of the COVID-19 pandemic to mitigate several challenges, especially monopoly, speculation, inflation, and the rise in food costs. Di tengah konsekuensi merugikan pandemi COVID-19, untuk mengurangi beberapa tantangan, terutama monopoli, spekulasi, inflasi, dan kenaikan biaya pangan. In this context, our country believes that ensuring access to healthy foods for all in a sustainable manner and at appropriate cost is a pivotal and essential target to achieve the 2030 Sustainable Development Goals within the framework for our developmental plan. Dalam konteks ini, negara kami percaya bahwa memastikan akses semua makanan yang aman bagi semua orang secara berkelanjutan dan dengan biaya yang sesuai adalah target utama dan penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 dalam kerangka rencana pembangunan kami. Especially given its close interconnectivity with most other development goals such as poverty eradication, providing health for all, and guaranteeing prosperous conditions for life in dignity and food security. Terutama mengingat keterkaitannya yang erat dengan sebagian besar tujuan pembangunan lainnya, seperti penghapusan kemiskinan, menyediakan kesehatan untuk semua orang, dan menjamin kondisi sejahtera untuk hidup
hidup dengan martabat serta keamanan pangan. As we renew from this platform, Tunisia's full engagement and continued support for all the effort made by the Secretary General of the United Nations and all UN entities as well as by the international and regional institutions to achieve a better response to the aspiration of the people of the world. Kami memperbarui dari platform ini keterlibatan penuh Tunisia dan dukungan berkelas jenderal bangsa dan semua entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta oleh institusi internasional dan regional untuk mencapai respon yang lebih baik terhadap aspirasi rakyat dunia. For development and Dalam prosperity, I wish our success in the work of the summit in a manner that contributes to better prospect for future generations. Thank you. Saya berharap kesuksesan bagi kinerja konferensi tingkat tinggi ini dengan cara yang memberikan kontribusi bagi prospek yang lebih baik bagi generasi mendatang. Terima kasih. I think that's all from us. We really sorry if we made a lot of mistakes. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.